नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र सावित्री अमावास्या उपलक्षे समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मेष राशि होता है तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु कहीं आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषों पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानी पारिबे। देखंतु आपणक मेष राशि रे एही सावित्री अमावास्या दिन बुध आसिबे तृतीय भाव को जोठारे गुरुंक सहित रही समभाव बनाइबे एवं मंगल आसिबे आपणकर पंचम भाव को जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणको किछि शुभ फल देव एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। ता सहित देखंतु एही मे मास 18 तारिख दिन राहु केतु करिसंती राशि परिवर्तन एवं यह एक महा परिवर्तन रही जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही सावित्री अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइताए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानी रखंतु जे आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि जो नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती किबा निजर कुंडली को विश्लेषण मध्य कराई पारंती। ता सहित आपणक चाकरी रे विवाह रे प्रेम संपर्क रे जदि किछि समस्या रही ताहार मध्य समाधान आपण करि पारिबे। आपणक विवाह पाई कुंडली मेलक मध्य आम सह जोगाजोग करि पारिबे। सेतिपई आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सर्वप्रथमे जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे शुक्र, द्वितीय गृह रे सूर्य एवं बुध, तृतीय गृह रे देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ गृह रे मंगल एवं पंचम गृह रे केतु, एकादश गृह रे राहु एवं द्वादश गृह रे शनि विराजमान करिसंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबा। किंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି रहिबा। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती एवं मंगल आपणकर जे चतुर्थ गृह रे नीच रे थिले एबे पंचम बा त्रिकोण रे उच्च रे रहिबा आरंभ करिवे जहा फल रे आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आसीबा। आपणकर इम्यूनिटी पावरटी बढ़ी जीवो, रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेतु आपणकर कौनसी भी ऋतुकालीन समस्या देखा जीव नाही। आपणकर स्वास्थ्य को नैथिबा चिंताटी एबे शेष होई जीवो। आपणकर पेटर जो गंभीर समस्या चलीथिला किंबा आपणकर मुंडरे जदि किछि समस्या थिला सेथिरु आपणको आराम मिलिबो। आपणकर जेकोनसी गुरुतर रोगरु धीरे धीरे आपण आराम पाइबा आरंभ करिवे। आपणको स्वास्थ्य रे आपण उन्नति देखिबे। आपणको स्वास्थ्य रे जहाँ भी समस्या थिला सेथिरु आपणको उपशम मिलिबो। किंतु आपणकर जेहेतु मंगल नीच रे थिले आपणकर ब्लड रिलेटेड किछटा समस्यार आपण सम्मुखीन होतिले सेथिरु मध्य आपण धीरे धीरे उपशम पाइबे। मोटामोटी भावे जदि आमे देखिबा तेबे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। किंतु आपणकर गुरु जेहेतु तृतीय भाव रे अछंती आपणकर मोटापाटी बढ़ी पारे
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ରାଗ, ରୋଷା, ଅଭିମାନଟି ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତାଟି କମିଯିବ, ନିକଟତରତା ବଢ଼ିଯିବ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିଭଳି କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଗୃହକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିରାଶତାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବସି ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଯଦି ଆଗରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଭୟ କୌଣସି ଏକ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ, ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଥିଲା, ତାହା କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଶମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ
किंबा आपण जदि आपणक कर्म क्षेत्र में ट्रांसफर कराइबा पई चाहुचंती ताहा मध्य खूब सहजरे होई जिवो। आपणकर जो पूर्वर असुविधा गुड़िक आसुतिला ताहा ह्रास पाइब। जो व्यक्ति माने बेरोजगार थिले रोजगार संधान रे थिले सेमानंकु रोजगार प्राप्ति हेबार बहुत अधिक संभावना अछि। जदि आमे व्यवसायी मानकु देखिबा तेबे देखंतु व्यवसायी मानकु बहुत अधिक शुभ फल मिलिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन आसीबो। गुरु आपणकर तृतीय घर रे बसी आपणकर लाभर गृह को दृष्टि देउछंती जहा फल रे आपणकर लाभटी बढ़ी जिवो। आपणकर जो एबे मांदा परिस्थिति रे चलीछि ताहा सुधुरी जिवो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे हठात लाभ मिलवा सहित आपणकर अटकिथिबा कार्य मध्य संपन्न होई जिवो। आपणक परिवार लोकंक सहाय्य रे आपणकर आयटी बढ़ी जिवो। आपणक व्यवसाय को नहीं आपण नूतन परिचय सृष्टि करिवे, किछि साइड बिजनेस आरंभ करि परिवे किंबा आपणक व्यवसाय को आपण विस्तार मध्य करि पारंती। देखंतु समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषंक पई एही सावित्री अमावास्या ठारू बहुत भल समय आसुछि। किंतु आपणक प्रेम संपर्क एवं शिक्षार जो समस्या रही ताहाकु एड़ाइबा पई आपण प्रतिदिन मंगलंकर बीज मंत्र जप करंतु, सूर्य को जल अर्पण करंतु, हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं चेष्टा करंतु अधिक नाली वस्त्र व्यवहार करिबा पई। यह आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। जदि आपणकर मेष राशि होइथाय भिडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी तांको सह शेयर करंतु। जदि आपण प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे भिडियो रे दिया जायथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।